Ngapain ya? Kayaknya sedih banget itu. Labubu samberin ah. Dar. Labubu, ngagetin aja. Kamu kenapa nih Sob Francisca? Aku pengen banget silver play button, Labubu. Aduh, gimana ya? Niswa pengen banget silver play button. Nah, itu ada si Alula bawa silver play button. Alula, sini kamu. Ada apa sih, Labubu? Aku boleh minta silver play button nggak? Buat Niswa Francisca. Kamu mau? Makanya usaha. Minta gih ke teman-teman kamu. Kamu kok tega banget sih Alula? Biarin. Teman-teman, bantuin Niswa Francisca ya. Kasihan dia pengen banget silver play button. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.